malapit. Bang! Kitang-kita yun. Grabe naman ba? Grabe, bay. Na-solo pa. Burger Practice machine. lang. Tangina. Igi kumot-kumot. Iguranda ka? Ano? Kaluguran sobra-sobra. Uy, kita yun, kita. Kita yun ah. Natin par. Kitang-kitang pagkakamali. Ayun, naka 60 FPS na. Oh, 60 na. Di na lag yung 30. So, kitang-kita na yung pagkakamali ko. Oo man. Nakita si Jonah. Ha? Hindi, okay lang yan. Ano ka, score girl? Dapat pala sa kabila ka para Ulit. One